Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all. Shalom. Hello everyone. We are from Group 2 Battery Farming and will present our opinion on Case 3. The destruction of the ozone layer is causing widespread ecological problems. Lapisan ozon terletak di stratosfer, yaitu sekitar 15-35 km di atas permukaan bumi, berfungsi sebagai pelindung alami yang menyaring radiasi ultraviolet berbahaya dari sinar matahari. Sejak pertengahan abad ke-20, penggunaan bahan kimia klorofluorokarbon atau CFC dalam produk industri seperti lemari es dan juga aerosol telah menyebabkan penipisan lapisan ozon secara signifikan. Penemuan lubang ozon di Antartika pada tahun 1985 mengejutkan dunia dan memicu keprihatinan global akan ancaman serius ini. Kerusakan lapisan ozon berdampak luas pada ekosistem, peningkatan radiasi UVB, merusak DNA organisme hidup, dan juga mengganggu proses fotosintesis. Fitoplankton di lautan yang menjadi dasar antara rantai makanan laut sangat rentan terhadap radiasi yang berlebih. Kerusakan pada fitoplankton mengancam kehidupan laut dan juga mengurangi kemampuan lautan dalam menyerap karbon dioksida yang memperparah pemanasan global. Pertanian global menghadapi ancaman serius dari radiasi UVB yang meningkat. Tanaman seperti padi, gandum, dan juga kedelai mengalami penurunan produktivitas hingga 20-30% pada beberapa varietasnya. Radiasi ini merusak struktur protein dan DNA tanaman, menghambat pertumbuhan dan juga membuat tanaman rentan terhadap penyakit. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan dunia, terutama di negara berkembang yang bergantung pada sektor pertanian. Kehidupan satwa liar terancam oleh peningkatan radiasi ultraviolet. Amfibi mengalami penurunan populasi yang drastis karena radiasi merusak telur dan juga larva mereka. Burung migrasi dan juga mamalia kecil juga terpengaruh akibat gangguan pada sumber makanan mereka. Ketika spesies kunci mengalami kepunahan lokal, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu secara keseluruhan. Ekosistem laut mengalami transformasi mengkhawatirkan. Terumbu karang yang sudah terancam pemanasan global menjadi semakin rentan dengan tambahan stres dari radiasi ultraviolet B atau UVB. Zooxanthellae, alga simbiotik dalam karang, sangat sensitif terhadap radiasi dan kerusakannya menyebabkan pemutihan karang. Ikan-ikan kecil dan juga larva laut mengalami kerusakan mata dan kulit yang mengganggu kemampuan mereka dalam bertahan hidup. Dampak pada manusia juga seperti menciptakan tekanan tambahan pada lingkungan. Peningkatan radiasi UVB menyebabkan lonjakan kasus kanker kulit, katarak, dan juga penekanan sistem kekebalan tubuh. Di Australia dan Selandia Baru, tingkat kanker kulit meningkat secara signifikan. Dampak kesehatan ini mengurangi produktivitas manusia dan juga kemampuan masyarakat untuk mengelola dan melestarikan lingkungannya. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara kesehatan manusia dan juga ekosistem. Protokol Montreal pada tahun 1987 menjadi tonggak upaya global mengatasi kerusakan ozon. Perjanjian internasional ini berhasil mengurangi produksi dan juga konsumsi bahan perusak ozon secara signifikan. Observasi satelit menunjukkan lubang ozon mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihannya. Meskipun prosesnya memakan waktu puluhan tahun, keberhasilan ini membuktikan bahwa kerjasama internasional dapat menghasilkan perubahan positif untuk lingkungan.
Pemulihan lapisan ozon memerlukan komitmen jangka panjang dari semua pihak. Meskipun tren positif terlihat, ekosistem yang rusak memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Keanekaragaman hayati yang hilang sulit dipulihkan dan beberapa spesies mungkin punah selamanya. Pendidikan lingkungan, penelitian dan berkelanjutan, dan penegakan hukum yang ketat tetap menjadi prioritas utama untuk memastikan pelindung alami bumi tetap utuh bagi generasi yang akan datang. The ozone layer is located in the stratosphere, approximately 15 to 35 km above Earth's surface, functioning as a natural shade that filters harmful ultraviolet radiation from the sun. Since the mid-20th century, the use of chlorofluorocarbon or CFC chemical in industrial products such as refrigerators and aerosols has caused significant ozone layer depletion. The discovery of the ozone hole over Antarctica in 1985 shocked the world and triggered global concern about this serious threat. Ozone layer depletion is widespread impacts on ecosystem, increased UVB radiation damage DNA in living organisms and disrupt photosynthesis processes. Phytoplankton in the oceans, which from the base of the marine food chain are highly vulnerable to excessive radiation. The magnitude phytoplankton threatens marine life and reduces the ocean's ability to absorb carbon dioxide, exacerbating global warming. 2. Global agriculture faces serious threats from increased UV radiation. Crops such as rice, wheat, and soybeans experience productive decreases of 20 to 30% in some varieties. This radiation damages plant protein structures and DNA, inhibits growth, and makes plants susceptible to diseases. This condition threatens global food security, especially in developing countries dependent on the agricultural sector. Wildlife is threatened by increased ultraviolet radiation. Amphibians experience drastic population decline as radiation damages their eggs and larvae. Migratory birds and small mammals are also affected due to disruption in their food source. When key species experience local extinction, the overall ecosystem balance becomes disturbed. Marine ecosystems are undergoing alarming transformation. All reefs already changed by global warming. Back home, increasingly UV-able with radiation and stress from UVB radiation. Potentially and symbiotic eggs in corals are Higgs sensitive to radiation and hergemic cross coral bleaching. Small fish and marine larvae also expressions and skin damage. This proves this ability to survive. Impact on human security, additional environmental pressure. Increased UVB radiation causes surges in skin cancer, cataracts, and immune system problems.
conservation. In Australia and New Zealand, skin cancer rates have increased significantly. This has increased radiation harmness, productivity, and society's ability to manage and control their environment, demonstrating the close connection between harmness and ecosystem health. Dewan Tusen 987 Montreal Protocol became a milestone in global efforts to address ozone depletion. This international agreement successfully reduced the production and consumption of ozone-depleting substance significantly. Satellite observation show the ozone hole is beginning. They saw signs of recovery of the process takes decades. This success proved the international cooperation is product positive environmental gains. Ozone layer recovery requires long-term commitment from all parties. Although positive trends are visible, the make ecosystem require much longer to fully recover. Lost biodiversity is difficult to restore and some species may be extinct forever. Environmental education, sustained research, and strict law enforcement remain priorities to ensure Earth's natural state remains intact for future generations. The destruction of the ozone layer represents a serious environmental crisis with ecological impact reaching all life on Earth. Although the Montreal Protocol has demonstrated success in reducing ozone-depleting emissions and the ozone layer shows signs of recovery, the damage requires decades to fully restore. An important lesson from this crisis is that collective global action can bring positive change, but prevention is always better. The world community must remain vigilant and continue conservation efforts for the survival of future generations and the balance of its ecosystem. So, that was the result of our group's presentation. We will take our leave. Thank you for attention and thank you for watching.